ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଯେ ଭୈରବ କାର୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ will be returning from his voluntary retirement from politics. से वापस आसुचंती तांकु पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिशियल भी दिया जिवो और तांकु अन्य प्रोविजन्स गुड़ा भी दिया जिवो एंड एटा भी सुनिबा को मिलुची कि जे ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर मिस्टर नवीन पट्टनायक सर तांको पाखरे से अछंती सुनिबा को मिलुची से कोडी अछंती मते जणा नै आगुर कहि दउची बट व्हाई पांडियन सर सबु जगार चलची पाला जदि पांडियन सर एते एफिशिएंट थिले ऑन ए डेली बेसिस विजिलेंस रेड रे अनेक अर्थनैतिज्ञ विशारद करिथिबा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गुड़ा जहार बहुत मात्रा रे प्रॉपर्टीज मीन्स कार 30टा प्लॉट भुवनेश्वर रे कार 54टा प्लॉट भुवनेश्वर रे तार कहार अमुक जगार एतिकिटा अपार्टमेंट कहार एतिकी बड़ कोठा एंड लेटेस्ट होची गोटे लेडीज असिस्टेंट इंजीनियर खोर्धार अपॉइंट होते आउ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को जदि किछि काम हासिल करिवार अछि गोटे कॉन्ट्रैक्टर असिस्टेंट इंजीनियर थ्रू रू कथा हेबे काईकि असिस्टेंट इंजीनियर थ्रू रू कथा हेले सबु प्रकार भाग आ भोग लांचर खिंडुथिला एंड इवेन एटा भी आश्चर्य हो चुकी जे आमे कि सेई असिस्टेंट इंजीनियर देसी कुकुड़ा देसी मटन नदीर माछ चुना माछ देसी पनीपरिबा ए टाइप रो जिनिस भी ब्राइब रे नौथिले थोड़ा गोटे प्रोटीन पाउडर नहीं कि मते मिलुनी निज पाई कि खाइबी बोलिकी हाइड्रोलाइज वे एमानकर ए सब पटुआर देखिले नहीं कि मुंडा टीण हो जाउची एबे मते चिंता करंतु किए एटा सब शिखैथिला बहुत गुड गवर्नेंस थिला परा जेतिकी व्यक्ति व्यस्त सब डिपार्टमेंट रे करिछंती पूर्वतन 5टी सचिव एंड अदर मिनिस्टर्स गुड़ा जहा जहा कांड कीर्ति करिछंती सबु लांच गुटे सिस्टम हो जाइए ओडिशा रे कंप्लेंट देले कंप्लेन शुणाणी हुएनी कौन सी जिनस जदि आपण अपील करेंगे अपील शुणा हम ना नियम हिसाब रे जदि काम करेंगे नियम को देखा हम ना से जगार आपण कहे बहुत सुशासित हिसाब रे सरकार चलथिला अरे यारे एमएलए गुड़ा कंटेस्ट करूचंती फेक सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट देकरी ता करेंट एग्जांपल है आमर एक्स एमएलए ऑफ कोरापुट प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन किंतु शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट दिया वेरी नाइस किंतु जो सुप्रीम कोर्ट बल आपण मैंने फड़फड़ होना कि सेटा भी ऑलरेडी नहीं कि 2022 रे क्वास हो जाइए फॉर दैट रीजन I always say that
ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଠକି ପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ, ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ, ସେଇ ଲୋକ ଥୋଡ଼ି ନା ଜନସେବା କରିବ। ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲାଇକ୍ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, that is ବବି ଦାସ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ଆଉ ଯେଉଁ ଚୁନ୍ଦରୁ ମୁନ୍ଦରୁ କୁଜି ନେତା କାଉନସିଲର, ସେମାନଙ୍କର ତ ଯାହା ଯାହା କୀର୍ତ୍ତି ସେଟା ତ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ବି କରିଛି। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନେନ୍ସ? ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଡିସେବଲ୍ ପର୍ସନ୍, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗର ଅଧିକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ରୋକଠୋକ କରି କହୁଛି, ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍, ଫ୍ରି ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଫ୍ରି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଫର୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ମୋତେ ଦେବା କଥା। ବିକଜ ମାଇ PWD କୋଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ମଜବୁରୀରେ ନେଇଛି, ମୋତେ ଏମ୍ପାୱାର କରୁଛି, ମୋତେ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଦେବା ପାଇଁ। ଅଦର ଦେନ୍ 1000 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍, ଭଙ୍ଗା ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର 2ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ, ଯାହା ଉପରେ ରାସନ ମୁଁ କେବେ ବି ନେଇପାରିନି। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ, ଯେଉଁଠି ମୋର ମମି ଆଡମିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲର ଗୁମର କଥା ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ସ ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ୱାଜ ଏ ଡକ୍ଟର, ମାଇ ଆଣ୍ଟି ୱାଜ ଏ ଡକ୍ଟର, ମାଇ କଜନ୍ ସିଷ୍ଟର ଇଜ ଏ ଡକ୍ଟର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କାହିଁକି ଯଦି କହିବି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନେଷ୍ଟଲି କାମ କରିଛନ୍ତି କି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ମାର୍କ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦେୟାର ଅନେଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଫର୍ ସର୍ଭିଂ ଦି ପିପୁଲ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଫେସବୁକରେ ଆଉ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉନି, ସରି, ଆଦତ ସେ ମଜବୁର। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆକର୍ଷଣ ରୋଡ୍ସରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ କିଛି ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରିବେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ।